बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो इतनी देर से धमकियां दे रहे थे और ये कह रहे थे ये बेड़ा आया, फिर एक और आया, अब तो ईरान तबाह हो जाएगा, और अब वो एकदम से उनकी टोन बिल्कुल ही बदल गई। अब वो सिर्फ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं उम्मीद है कि बड़ी जल्दी जो है वो किसी मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। तो क्या उनका ऑपरेशन फ्लॉप हो गया है, क्या डर गए हैं, या क्या क्या मसला क्या बना है? पहली बात तो यह है कि हम ये पहली दफ़ा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, हमने अपने सक्सेसिव प्रोग्राम्स में इसके ऊपर तबसरा किया था और ये कहा था कि ट्रंप बिलाखिर ये इतना बड़ा फ़िज़ाई और बैरी बिल्डअप बना के डराने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को कि ईरान डर जाएगा। उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई है, लिहाजा फिर वो अचानक उनको मुज़ाकरात की अहमियत जो है वो उनके ऊपर उजागर हो गई है। और वो और पेंटागन और उनके स्पोक्स पर्सन सारे लगे हुए हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखें ट्रंप तो बहुत शरीफ आदमी है, देखें ट्रंप तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, देखें। तो वो एक अजीब व गरीब किस्म की कंट्राडिक्शंस है इस वक्त अमेरिकन पॉलिसीज़ में और पॉलिसी साज़ों में। ट्रंप जो है वो अपनी ताकत के नशे में वो उस किस्म के नाराबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं, ना आएंगे, क्योंकि वो जो कुछ करने के लिए आए हैं उन्होंने अपने एजेंडे पे अमल करके छोड़ना है, चाहे उससे अमेरिका की मईशत तबाह हो, चाहे उससे अमेरिका की कौम जलील हो, चाहे उनसे अमेरिका का असर व रसूख दुनिया भर से अगर ख़त्म नहीं तो कम हो। ये उनका एजेंडा लगता है, उनकी करतूतों से, उनकी हरकत से, उनके फ़ैसलों से। हैविंग सेड दिस, जो मेरे लिए हैरान कुन बात है वो ये है कि इतना बड़ा आर्मी बिल्डअप करके बहरी और फ़िज़ाई, एक बेड़ा भेजा, दूसरा बेड़ा भेजा, तीसरा कह रहे हैं उन रास्ते में एंड एवरीथिंग, फिर वो ये कहते हैं कि मुझे बड़ी उम्मीद है। मैंने तो उसके बारे में, मेरा गट रिएक्शन ये था कि ट्रंप उम्मीद से है। तो ट्रंप को अचानक ये उम्मीद पैदा हो गई है कि नहीं, हम ईरान के साथ किसी न किसी मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो सिनारियो बिल्ड करने में नाकाम रहे हैं जो उनका ख्याल था कि मैं ये सब कुछ बिल्डअप करके और फिर तबाही और बर्बादी मचा दूंगा। बुखारी साहब, मुझे तो लग रहा है आपका तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया। आप जब से ये कशीदगी शुरू हुई है, आपका स्टांस यही था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये ब्लफ कर रहे हैं और एक पॉइंट आएगा जब वो फेस सेविंग के लिए टेक्निक्स जो है वो ढूंढेंगे। मुझे तो वही लग रहा है। इस बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ठीक याद दहानी कराई अपने नाज़रीन को भी। देखिए, सूरत हाल बदल गई है। अगर मैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा के बयान को कोट करूं और कहूं कि वो ये कहते हैं कि हमने जून की जंग से सबक सीखे और हमने अब जो तैयारी की है, ईरान उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। एक दूसरी बात ये है कि जो मशरिक़ वस्ता का खित्ता है ये हमेशा से बहुत सेंसिटिव रहा है। इसमें अब फॉरेन पावर्स का इंटरेस्ट हमें शामिल होता दिखाई दे रहा है। रशिया और चाइना ने ईरान के साथ मिलके इसी खित्ते में बहरी और फ़िज़ाई मशक़ें करने का फ़ैसला किया है। छोटी डेवलपमेंट नहीं है ये। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम देखें तो पिछले जून के बाद से जितने महीने गुजरे हैं उसमें ईरान को स्ट्रेंथन किया गया है। इकोनॉमिकली तो स्ट्रेंथन होने के लिए उनके पास ये काफ़ी है कि 40% ऑफ देयर ऑयल गोज़ टू चाइना। जी ठीक है जी। लेकिन उनको डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो चाइना की तरफ से सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, रिलायबल सोशल मीडिया, उसमें कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो आपको गलत रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। उनका ख्याल ये है कि बेपनाह इक्विपमेंट जो है वो चाइना से ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अनलोड की गई है। कुछ का कहना ये है कि जी कुछ सैकड़ों के करीब परवाज़ें गई हैं, मगर ये आंखें बंद करके आप इतबार कर सकते हैं कि चाइना उस जंग के बाद से खामोश नहीं बैठा है और ईरान अपनी कुव्वत में इजाफा करने के लिए, अभी हम उस पर भी आएंगे कि कितनी रिकग्निशन इवन अमेरिका में है कि ईरान कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है। दूसरी बात है कि रशिया, उसके पुतिन का स्टेटमेंट भी है, इसी तरह से प्रेसिडेंट शी का स्टेटमेंट भी है कि इन डिफिकल्ट टाइम्स, यानी इन सिचुएशन ऑफ वॉर, दे विल नॉट लीव ईरान आइसोलेटेड। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट। ये शायद ट्रंप एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि इतना खुल के वो लोग जो हैं वो आ जाएंगे। इसमें दो एलिमेंट्स हैं जो इसकी वजाहत ज़रूरी है। ईरान को वो नहीं चाहते कि इसराइल की ख्वाहिश पर अमेरिका तहस नहस कर दे, एक। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में अमेरिका जो है वो एक अल्टीमेट माइट बन के और मिलिट्री पावर बन के सामने आए, बिकॉज दे ऑल्सो एग्जिस्ट। तो ईरान के स्टेक अपनी जगह, लेकिन ईरान, अमेरिका, चाइना और रूस के स्टेक्स भी अपनी जगह है। दे वुड नॉट लाइक कि अमेरिका जो है वो हर चीज़ को तहस नहस करता चला जाए और कोई पूछने वाला ना हो। बिल्कुल, प्रॉक्सी वॉर हो सकती है। दूसरी अनफॉर्चुनेट बात जो है वो ये है कि चाहे वो मामला ग्रीनलैंड का हो, चाहे वो उससे पहले वेनेजुएला का मामला हो, यूरोप अब अमेरिका के साथ उस तरह से हैंड इन हैंड नहीं है। बल्कि अगर मैं जिम्मेदारी से ये कहूँ कि इतनी मुखासमत
جو اس وقت امریکہ اور یورپ کے بیچ ہے, بالکل اتنی مخاصمت یورپ چائنا کے بیچ نہیں ہے, یورپ رشیا کے بیچ نہیں ہے, اس لیے کہ ٹرمپ ہیز گون میڈ. According to these European countries, the man is out of his mind. The man has gone bonker. یہ سب کچھ اس کے بارے میں جسٹیفائڈلی کہا جا رہا ہے. Anyway, having said that, تو ایران کو ہضم کرنا, ہڑپ کرنا, تباہ کر دینا, نیست و نابود کر دینے کی خواہشات جو ہے وہ مجھے ان تمام بیانات کی روشنی میں دم توڑتی دکھائی دیتی ہیں کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا کہ آپ صفحہ ہستی سے ایران کو مٹا دیں. اور I must say it's not that easy. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے جناب دوسری طرف, ایک طرف تو پینٹاگون جو ہے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں اور فضائی جو دفاعی نظام ہے وہ نصب کر کے اپنے فوجیوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیٹ مینس ان کو پتہ ہے یہ کہ اگر ایران کے ساتھ ہم نے پنگا کیا تو اس دفعہ ہمارے یہ اڈے محفوظ نہیں ہیں, جس کا ایک مظاہرہ پچھلی جنگ میں ہو چکا ہے کہ قطر کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے کے باوجود, کیونکہ مذاکرات قطر میں ہو رہے تھے آپ کو پتا, ایران اور امریکہ کے اور ایران اور اسرائیل کے, اس کے باوجود دے اٹیک دا یو ایس بیس ان قطر. تو اس دفعہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سارا کھلی ہو جائے گی, جنگ ول بی اوپن, وار ول بی اوپن. ایبسولوٹلی بار بار وہ کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر ٹرمپ ریئیکٹ بھی کر رہے ہیں. اچھا میں دیکھوں گا کیسے ہوتی ہے, دکھا تو وہ دیں گے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں جی بخاری صاحب, بڑی سچویشن اب جو ہے وہ کافی چینج لگ رہی ہے. لگ نہیں رہا کہ امریکہ سپر پاور ہے اور ایران امریکہ سے ڈر رہا ہے, بلکہ اٹس وائس ورسا. اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی حکام آیت اللہ خامنہ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے وفد کو جو ہے وہ مذاکرات کا اختیارات دے دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل سٹرائک کریں. یہ بالکل اسی سمت میں آگے بڑھنے والا تھا کہ اب اچانک ٹرمپ کے نزدیک سفارتکاری کی اہمیت اجاگر ہو گئی ہے. ہی تھنکس, جیسا میں نے کہا وہ امید سے ہیں, تو ہی تھنکس کہ مذاکرات جو ہیں وہی ایک راستہ جو ہے وہ رہ گئے ہیں. دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ علی خامنہ نے ٹرمپ پر واضح کیا ہے کہ ایران پر حملے کا مطلب یہ ہے this war will not restrict between ایران اینڈ امریکہ اور ایران اینڈ اسرائیل, اور یہ دوسرے علاقوں تک جو ہے وہ پھیلے گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے آرمز کا, اس سے ایرانی قوم کو ڈرانے کی ہر کوشش ناکام ہوگی, اس لیے کہ ایرانی عوام میں ان کو ڈرانا اتنا مشکل نہیں. they have gone through جس کو کہتے ہیں نا وار ہارڈن پیپل. جو ہی ریولیوشن آیا اس کے بعد 10 سال کی اس گلف وار ان کے اوپر امپوز کر دی گئی. جو ہی ریولیوشن آیا 40 سال کی سینکشنز ان کے اوپر لگا دی گئیں. یہ سب کچھ بھگتا نا انہوں نے, اور خود انحصاری کی پالیسی لے کے انہوں نے دنیا میں ایک ماڈل بن گئے ہیں وہ. ان کی انٹرنل ترقی کے لیے کہ ریولیوشن کے کیا ثمرات ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو گو ٹو ایران اینڈ سی اٹ ود یور نیکڈ آئیز. بالکل. بخاری صاحب, ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم شراکت دار کے طور پر امریکہ پر اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. تو بخاری صاحب, اس طرح کے لیک آف ٹرسٹ کے ساتھ کیسے مذاکرات آگے بڑھیں گے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اسی طرح کی گرین لینڈ جیسے کوئی ڈیل کر کے آگے بڑھ جائیں گے؟ دیکھیے فیس سیونگ کی اصطلاح ہم نے استعمال کی تھی, وہ اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں, وہ کیا صورتحال ہوگی تو ہم جب وقت آئے گا تو وہ دیکھیں گے اس کے اوپر. لیکن یہ وزیر خارجہ نے بالکل یہ ٹھیک کہا ہے کہ امریکہ کین ناٹ بی ٹرسٹڈ. لیکن اس کے اندر ایک چھپی ہوئی بات ہے, وہ یہ کہ امریکہ کین ناٹ بی ٹرسٹڈ انڈر ٹرمپ because he didn't stand on his commitments. بالکل. وہ کل کچھ ہیں, دوپہر کو کچھ ہیں, شام کو کچھ ہیں, رات کو سوتے میں کچھ ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا نا, گرین لینڈ سے شروع ہو جائیے, وینزویلا تک آئیے, وینزویلا سے شروع ہو کے ڈنمارک تک آئیے, ڈنمارک سے اب مڈل ایسٹ کی طرف آئیے. جس طرف دیکھیں وہ ہی ہیز بین بیک ٹریکنگ. یہ امریکن قوم کی کتنی تذلیل ہو رہی ہے. ایک ایسا ملک جو سپر پاور ہے, جو ہے ایک ایسا ملک جس کا عالمی اداروں کے اوپر انفلوئنس ہے, وہ اس کا لیڈر اگر اس طرح بیک فورتھ کرے گا تو آپ خود ہی سوچیں کہ اس کا ملک کی ریپوٹیشن کیا بنے گی. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں جو ہے امریکہ کے سفیر, انہوں نے کہا ہے کہ چند قوتیں, نام نہیں لیا انہوں نے براہ راست امریکہ کا, بٹ ہی مینٹ امریکہ, چند قوتیں جو ہیں مشرق وسطیٰ کو آگ میں جھونکنے کے درپے ہیں. یعنی دے وش ٹو برن مڈل ایسٹ. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ ہم مکالمے کے حق میں ضرور ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضائی بیڑے لا کے, بحری بیڑے لا کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جائے. اگر ایسا ہوگا تو ہم مکالمے کی پھر کوئی حیثیت بھی نہیں ہے, نہ اس کی پھر کوئی ضرورت ہے. دیکھیں نا, آپ یا بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں یا بیٹھ کے فوجی بلڈ اپ بنا کے اور اپنے دشمن کو ڈرانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل بات ہوئی ہے, جو ہم نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں, متعلقہ جو حکام ہیں, جو وار یعنی
कैबिनेट कह लीजिए या जो वॉर को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं अमेरिका के, उन्होंने वाशिंगटन को ये बता दिया है कि ईरान के जो मिसाइल बनाने की कैपेसिटी है ये एनॉर्मसली बढ़ गई है। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने खबरदार किया है कि इस खित्ते में अमेरिकी मुफादात को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे थे पहले कि अगर यहाँ पर आग लगाई गई सूरत हाल को तो फिर वो बकौल राहत इंदौरी के लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो मिडिल ईस्ट में सिर्फ ईरान थोड़ी है, मिडिल ईस्ट में तो अभी जानने दूंगा मैं आपको। दूसरी तरफ देखें, वाशिंगटन पोस्ट जो है वो ये दावा कर रहा है कि तेहरान ने अहम मिसाइल सलाहियतों को दोबारा तामीर करने में कामयाबी हासिल कर ली है, लिहाजा ट्रंप के बयान को अंडू कर रहे हैं वो कि हमने उनकी मिसाइल कैपेसिटी, मिसाइल मशीनरी और न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम की ऐसी तैसी कर दी थी। बिल्कुल बिकॉज़ दे नो इट, दैट इज व्हाई वो वहां पर अटैक करने की गलती नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि सबक जो ईरानी सफारतकार हैं अमीर मूसवी, उनका कहना है कि ईरान ने जून की जंग के बाद मिसाइलों की पैदावार 2 गुना कर दी है। ही इज़ ए वेरी रिलायबल सेंसिबल डिप्लोमेट, उनका ये कहना है। ये सब कुछ जो है इसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो ये बात आपको बावर करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि ईरान के बारे में जो तसव्वुर किया जा रहा था कि बस इस दफ़ा तो उसकी ऐसी तैसी ऐसी होगी कि वो ईरान जो है वो या सफ़ाए हस्ती से मिटेगा या ईरान जो है इतना कमज़ोर हो जाएगा कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।